दिसम रे सानाम दुरीब रेना गनंग बढ़ती कना मेनखान चासी को नित धबिते आको आड़ा साकाम लगिते बाको ᱧᱟᱢᱮᱜᱼᱟ ठौका गनंग सानाम दुरीब रेना गनंग बढ़ती कान रहो उनको को नित धबिते आड़ा साकाम लगिते ठौका गनंग बांग को ᱧᱟᱢᱮ खातिर तेगे फतेहपुर हाट रिन सानाम चासी को जुमित कातेन वेस्ट बेंगल पनत उत्तर दिनाजपुर हनत रेना रायगंज राजडाहार को जांगे दाराम ले तहन उनको को दाबी যথাৎ সহিতে সানাম আড়াগ সাকাম মেনা কা ওনা করনা গনং সরকারে ঠৌকাইমা সরকার পাস্টা সেন খন एमो मानवा सरकार मिद लेकाते ठौकायमा निना कातेन को किरिंग मा चासी को ओना जहां बन मेन दाड़ा कना नोआ रना कथा को मालांग हो रकाब कान ताहेन एमएसपी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस लेकाना कथा कना कम से कम ओना को ᱧᱟᱢ दाड़े मा और इना कान तो जहां तिना चासी को मेना को उनको हन बांग हुआ सानाम दुरीब रेना गनंग मा बढ़ती कना मेनखान चासी को तीन जखन आको ओड़ा खन को ओडोगो कना आड़ा साकाम इदी कातेन एटा जहां तिना गे उतु तेया को मेना ओना करना अखरिन लगिन को चला कना उनको जथात सहिते गनंग बाको जामेआ नोआ मेटा मारांग आफत आको पास्टा सेन खन आर ओना खातिर तेगे तेहेन डाहार जांगे ले ताहेन को रायगंज राजडाहार फतेहपुर रिन सानाम चासी को দেখুন আজকের বিক্ষোভের দাবি আমাদের ন্যায্য মূল্য দাম দিতে হবে হাটের মধ্যে যাতে আমরা প্রত্যেকটা কৃষক সঠিক দাম পাই মালটা এবং কিনতে হবে কারণ আমরা যা ফসল করেছি আমরা এখন দুশ্চিন্তায় ভুগতেছি যে কখন আমরা বিষ খেয়ে মরবো কখন আত্মহত্যা করে মরবো সেটা আমরা যদি চাই যে কৃষক মরে যাক আজকে ভারতবর্ষের কৃষক মরে যাক পশ্চিমবঙ্গের কৃষক মরে যাক তাহলে তো বুঝতেই পারছেন যে এই কৃষকের অবস্থাটা কোথায় যেতে পারে সরকার যদি পদক্ষেপ না নেয় এটাই আমরা আবেদন করছি গাড়ি না পাওয়ার ফলে আমরা গৃহস্থের মাল কিনতে পারিনি এবং গৃহস্থের মাল স্টিল না পড়ে আছে এখন অবধি পড়ে আছে আমরা গাড়ি পাচ্ছি না গাড়ি দিবে না পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের সঙ্গে আইসি কালিয়াগঞ্জ এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আমাদের সঙ্গে কথা হলো যেটা 1 নম্বর হচ্ছে এখানে জমা তোলার অত্যাচার অত্যন্ত বেশি শতকরা 4 টাকা জমা দিতে হয় সেইটা 3 টাকা আনার আমরা দাবি রেখেছি ওনারা বললেন ফর্মালিটিস বিডিওর সঙ্গে কথা বলে আমরা 3 টাকা আনার চেষ্টা করব।